What's up guys? Ngayon mag-uulan. About pumpkin tea. It's coloring outside. Let's see. Meron? Oh. Meron, isa. Wala na? Okay, ma-pressure pa din po bago sila. Limang ulam sa free rice. May golden bloom, biscuit sila, marisang high, buffalo wings. Free rice, 100 na lang ma'am. For two. Walang pa. Ito po. Sir, breakfast lunch po sir, bago siya pong tikman. Limang ulam na may golden bloom, buffalo wings na high. Salamat. Sir, breakfast lunch po, pangula pang lunch. Pwede po breakfast lunch po. Morning ma'am, breakfast lunch po, bago si pong tikman. Yung 5-in-1 namin. May cordon bleu, may fish fillet, may calamari, Shanghai, buffalo wings po. Ito po mga. Sige po. Una sir, pwede tayo binong sir, bago siya tikman. Limang ulam na with free rice po. May golden blue, fish fillet, calamares. Ang lunch niyo po. Ang lunch, maaga po. Yung mga breakfast lunch ma, meron kaming special type dito. Baka gusto po. Sige po. Hello ma, may back. Nakakamay lang kayo. Ha? May baon na akong dala. Baon? Di, add nyo po. Ang lunch. Wala pang benta. Yung 5-in-1. Ah, ayun na ngayon. Ulan na ako kasi. Ito nga eh. Hingi po. So guys, ngayon 50 pages pa rin tayo. Hello ma'am, good morning po. Ma'am, meron kang special 5-in-1. Breakfast lunch po. Cordon bleu, fish fillet, calamari, Shanghai, buffalo wings, sweet pea rice na po ma'am. Pang lunch nyo po. Ha? Sige po. Yan o. Morning ma'am. May po akong special 5-in-1 po ma'am. Cordon bleu, fish fillet, calamari, Shanghai, buffalo wings. With free rice na po ma'am. Limang ulam na 100 na lang. Ang left niyo po. 100. Apo. Tingnan niyo ma'am. Hindi po. Kasi nagluluto si Lady. Hindi po. Morning ma'am. Breakfast lunch po. Bago niyo pang tikman. Limang ulam na with free rice. Ilan? Kasi breakfast lunch sir. Ma'am, food po, pang lunch, breakfast. Morning ma'am. Breakfast lunch po ma'am, bago sa tikman. Pang lunch.
naman na. Kaya. Pang lunch po. Sige po. Sa mga breakfast lunch po, pag gusto nyo po, meron pa kaming cordon bleu, pang lunch. Sa mga morning po, breakfast lunch po, mga mausi po. Limang ulam na. May cordon bleu po pala yung sakay. Ramares fish fillet with free rice po. 100 na lang good for you. Morning mga breakfast lunch po. Mga po ulit kumuha. Limang ulam. Sige po. Morning ma'am, bakit ulit kumuha? 5 in 1. Yung cordon bleu 5 in 1. Last time. Ito po. 100 na lang po, good for 2. 100 po. Bakit mo tikman? Thank you. Thank you po. Muna yung mga breakfast lunch po. Muna yung mga 5 in 1 po. Morning ma'am, I'm back. Baka gusto nyo na ulit pa, napaka na-miss ko po. Ang lang niyo po. Ito ma'am. Mahirap na eh, nagadungan po tayo yung tibulito sa ata eh. Ito po. Hindi tayo sumura kadawin. Morning mga 5 in 1 po ma'am. Limang ulam na. Ma'am, kwan po, meron pa kaming cordon bleu, may buffalo wings, may Shanghai, may fish fillet, 100 daw. may fish fillet with free rice. Tama kayo, 100. Good for 2. Magsita ka utang man 20 ata. Bayaga. Sarap ng ulam ni sir. Wala kayo ma'am, pang tikim nyo. 100 na. Good for 2 na yan ma'am. Kita mo nakadumo yan. Dami na po yan. Uy, tinuwa mo di kangkong. Nala na din ko sa mga ko. Ito po, ang dami na po. Dinay. Yan. Aja ka sa tawag, ado, wala ako kuspakan. Adi ka rin. Kabudala pa naman. Apay da ka gudwana. Next time na lang natin. Manatang. Pasit lang nga, pinabor. Sir, kabinon sir. Next time kami nila. Mga yan. Manayatan. Dahil prito dyan. Ay, ito yung prito. Kuspakan yan. Una, taway. Yes sir, kabinon sir. Next time na lang natin. Ito. Wala naman na. Morning sir, 5 in 1 sir. Bago si po man. Mga ulam na sir, bago siya po man. May cordon bleu, may buffalo wings, may Shanghai, may fish fillet, may calamari. Okay guys, 100 na lang po sir. Good for 2. Sa akin lang yun, tumang yun. Yun lang, kahit malak. Madami yan. Puro ganyan. Tanong dito ba? Ulam dito ah. Ito ano po siya. Saka madami na po yan sir. Ang tanga dito. Pakian mo nga sa kanya, pakita mo. Ito yung bayad. Na, May ano yan, mag-uulan yan, may bagyo. sabi po ba? Ano may pasok? COVID. Hindi, malayo pa. Wala pa. Salamat po. Sir, 5 in 1 sir. Ito mga special 5 in 1. Pang ulam na po. Pang last nyo po. Ito po mo. Ito yung walang plastic. Ay,
Hala! Pao! Gusto mo ba to? Kain mo mamaya. Maganda mo sa ako. 100 na lang po. Kayo ma'am, baka gusto niyo po. Gising-gising po kayo ah. Gising-gising. Thank you. Tayo ni Mini, tag-dalawa. Ha? Tag-dalawa ato. Yes sir ha. Ma'am, salamat po. Bless. Nadyading ko. Morning sir, breakfast lunch po. Ibang ulam na with free rice. So sir, baka gusto po mag-lunch. Ito mga breakfast lunch po. Baka wala pa kayong pang lunch. Ibang ulam na. Cordon bleu. Calamares. Buffalo wings. Ano ma, pang lunch po. Maybe one. Ano ma, pang ulam po. Pang lunch. Ano sir, 5 ulam na with free rice na po. Kasi pong one. Pang lunch. May buffalo wings, may cordon bleu na po. Shanghai. Breakfast lunch po. Sir, breakfast lunch po. Within one. Asa kuha na kayo? 100 na lang sir, good for two. Madami na to, tingnan nyo. Paano kayo sir? May pang-lunch kayo. Di-add nyo po. Pag hindi masarap, pwede ibalik. Ang ganda lang. Sir, sa po. Ano ma'am, breakfast lunch po. Tapos na po. Ito. Ready mo tayo kayo. Morning po ma'am, breakfast lunch po. Maraming lang. Sige po. Morning ma'am, breakfast lunch ma'am. O sige pong pang breakfast lunch. Sir, breakfast lunch po. 5 ulam na sir. May buffalo wings, may cordon bleu, may Shanghai usually po. Thank you po. Nakanto ka mo is wala akong karana. May mga breakfast lunch po ulit. Baka gusto nyo po kumuha. 5 ulam na. May cordon bleu, may buffalo wings, may Shanghai. With fish fillet, with free rice na po. 100 na lang ma'am. Ito po yung one niya. Comfort na po ma'am. Ganyan, 199. Ay, 99. Pwede. Ay, 99. Ay, 100. 100 na lang ma'am. Madami na po. Nasusunod lang po. May
para next time. Hindi na. Oh, hindi po. Laki niya, no? Cute mo naman. Ha? Si cute yung mama. Sige. Ito, salamat. Ano yung breakfast lunch po? Maulam na with free rice. May cordon bleu, fish fillet, calamari, Shanghai. Sana? 100 na lang ma'am, good for 2. 5 Kain ulam naman na. na ako. Pang lunch niyo po. Wala na. Hindi ko kaya kumain sa kama. Pwede pang dinner nyo. Sa mga breakfast lunch niyo po. 5 ulam na. Salamat. Yes sir, bago siya naman. Kumplitong. Ay, inuwan. Sa kakulangan. Try sir. 5 ulam na. Kumain na naman ako. Nagbayag kami. Yan, alas 10 na. Kanina alas 8 sana, alas 7:30 gano'n. Pang lunch sir. Sabihin na kayo. Nakakain ko lang. Minsan, sa agaan mo. Hindi po. Bukas, Sa mga hindi pa kumain, pang lunch, breakfast. 5 ulam na, may buffalo wings, may cordon bleu, may Shanghai, may fish fillet. With calamares, with rice na po. Hindi po. Tama, ang box po. Ano yung ma'am, special 5 in 1 po. Kasi yung po, makulam na po ma'am. Cordon bleu, may ano rin ang ma'am, good for 2. Kaya nagpakain. May buffalo wings kayo ma'am, cordon bleu, fish fillet, calamari, Shanghai. With free rice na po ma'am, 5 in 1, ay 6 in 1 pala. 100 na lang ma'am. Good for 2. Kaya po ma'am, bangsin nyo. Sige po. Kaya po, na naman po. Sige po. Mga breakfast lunch po. Ito sir, breakfast lunch po sir. 5 ulam na. 5 in 1. May buffalo wings, may buffalo, may cordon bleu, may Shanghai, may calamares. Ang dami na sir, with rice na. Hindi po. Ito mga breakfast lunch po. Ulam na po ma'am. Kasi kung makibagay data sa bayo. So sir, ano ba? Nag-breakfast pa rin kayo ah. So, sir, ulit mo yung 5 in 1, baka na-miss mo na. Muna, ang lunch. Kan po. Doon pa ko galing. Kaya medyo na-late po. Next time sir na. So sir, breakfast lunch po sir. Pag-ulam na with free rice. Para siya. Morning sir, sir may kaming special 5 in 1, baka gusto niyo po. Special 5 in 1 sir, meron kaming cordon bleu, buffalo wings, Shanghai, fish fillet, calamares, with free rice na po. Apo, ito sir oh. Madami na po. 100 na lang sir, good for 2 na po ito. May cordon bleu, may buffalo wings, malaki na sir. Sir. Pang lunch. Pero ang pan sir, marinated po yan, tapos may ibang flavor. Nag-deliver na si dito sa akin eh.
Try nyo sir, tikman, pang-add. Ah, May nagkuhan kasi akin dito. nagpupunta. Isang daan yan. Opo, Yan madami. lang ang kanya. O sir, madami na po. Wala po kayong mga anak na limang ulam. Tikman nyo sir, para kan, na iba naman. Ah, baka po kan, magbago isip nyo. 100 na lang sir. Nasa tingnan nyo po. Kasi ako eh, kung binubulan naman, baka sabit ka naman kasi. Ah, pang dinner sir. Na, Pang dinner. ang dinar. Bumili ako ng sunod boss, na. Sige sir. Nakawala kasi siya. Sige po. Sige po. Hey, sana na. Sana po. Hanggang na. Opo. Thank you. Okay lang ba ito sir? Or lang nyo yung Ano ba yun? i-plastic ko po. Hindi, ano yan? Pa sir, pang display sir. Ay, ayan. Maulan pa. Wala sir. O sir, para hindi siya bumukas. Parang may time nakasarap po kayo dito ah. Napansin. May pumunta kasi dito na tumaw ng balik sa akin. Ano po yun? Nagganito rin? Nakaloko din po. Ay talagang orderin niyo po. Ah, okay. Ayos ah. Yes sir, salamat. Walang babantay. So sir, free books. Ang maligtad, ano? Pansya sir, blessing po yan. Basahin niyo sir. Salamat. Morning ma'am. Breakfast lunch ma'am, bagusin niyo po. Breakfast lunch po, 5 ulam na with free rice. Ang lunch ma'am. Sige po. Yung ma'am, breakfast lunch ma'am. 5 ulam na with free rice. Cordon bleu, buffalo wing Shanghai, calamari, fish fillet. Sige po ma'am. Sige ma'am. Sige po ma'am. Sige po. Hello ma'am, sir, I'm back. Baka po gusto niyo ulit. Ay, next time na. Pang kanya po, pang dinner ay. Next time. Last time na 5 in 1. Meron yan. Gaano na? Kan lang. Sige po. Morning ma'am, breakfast lunch niyo po. 5 ulam na po ma'am. Hello sir. Ibingan po ma'am, 5 in 1. 5 ulam na ma'am. Extending. Buffalo wings po, cordon bleu wings Shanghai, calamares. Wala pa si Motrapin. Ay. Bakit sige ma'am? Morning ma'am, breakfast lunch niyo po. 5 ulam na. Morning ma'am, breakfast lunch po. Cordon bleu, fish fillet, calamares, Shanghai, buffalo wings, fish fillet. 5 ulam na ma'am. 100 na lang po. Okay, sawa ng plastic. Ay ma'am, ay sige po. Ano ma'am, breakfast lunch niyo po. Ay ma'am. Breakfast lunch niyo po ma'am, 5 ulam na. Ma'am, bali good for 2 na to. 5 ulam na, may cordon bleu, may buffalo wings, may Shanghai, may fish fillet, may calamares, 100 na lang.
Good for two. Pang lunch nyo. Oh, pang nagtatlo yan. Nagtayo ka ng extra rice. Ulam eh. Malambot ma'am to. Kahit yung calamares, hindi masakit sa gilabit. Sige na. Ito ma'am, ang po nyo ma'am, breakfast. Lunch. 100 na lang ma'am, madami na. 5 ulam na with free rice. For them, May data sa panay. With ko pa yan. with rice. Ano ka nung ilang nga. 100 na lang ma'am, good for two na yan. Mabalik ano, may mesam lang ang mga ano. May mesam lang kung makakalin. Balay. Nagdana mo kukurang na na. Depende kung paano sila kakain sa ulam. Kung matipid yung kumakain. Ayan. Thank you po. Lalo po, tayo po kami. Ang gas pa po. Yan ayaw, sa buong mo yun. Mga nagsisinda. Ayun po, baka ako. Lakang kulan. Tingin na ma'am yung isa. Alam na kayong pang pan. Tikman nyo naman po para treat nyo po yung sarili nyo. Manantarap na lang. Limang ulam na ma'am. Magkano kaya? Good for two, may cordon bleu, may buffalo wings, may calamares. 100 kiras lang. Ang tamating na po. Ang ad nyo ma'am, kulang yun. Wala pang extra. Wala pa kayong ulam pero ma'am. Tikman nyo ma'am yung isa para next time pag gumano ko, at least alam nyo yung lasa. Try nyo ma'am. Ano na? Treat nyo sa sarili nyo. Sayang naman, ma'am. Sakit yung ngipin. Dapat po. Morning, ma'am. Pakawan niyo po, ma'am. Angat nga. Mag-ulam na. Pwede nagbibinto sa pusit, ah. Limang ulam naman, free rice, cordon bleu, fish fillet, calamares, ang 100 na lang po, good for two. Ay, ano pa ulat? Kalunggong na pa. Madami na po. Supot po Manok ma'am. kanong kastana? Manok kanong kastana? Limang ulam na. Supot ko po ma'am. Hindi na. Ay ma, bago sa inyo po. Salamat. God bless po. Sana madami customer. Limang ulam na ma'am. Pabariya ko. Yung anak ko lang bilihan ko. Supot ko po ma'am. Yan lang nga, Mark. Hindi marami yun. Ito ma'am, parehas lang. Yan kaya ba? Paki-plastic mo na lang. Plastic. Nabigay ko na, no? Opo. Set? Ay, dito ba ito? Ay, hindi. Nakapisa. Ay, babasahin ko. Salamat po. Ingat po kayo. Bless po. Sir. Bless po. Morning ma'am, baka na-miss nyo na yung paibigan ko. Makalas nyo ulit. Ay, hindi ako. Kaya magmerin na kayo ng mga mata. Apa?
Bakasyon po. Sige po ma'am. Morning ma'am, breakfast lunch po. 5 ulam na with free rice. Bakasyon po. Morning ma'am. Bakasyon po ma'am, 5 ulam na. Morning sir, pang 5 minutes po, pang lunch. Breakfast. Cordon bleu, crispy camares ang buffalo wings. With free rice. With free rice sir. Ay ma'am, I mean one po. Cordon bleu, buffalo wings, Shanghai, fish fillet calamares. With free rice. 100 na lang ma'am, good for 2 na po. Madami na ma'am, 5 ulam na ito. Makita ko yung ulam ng plastic. Hindi ko gaya ng hindi kayo mga ibang budget. Hindi kayo na budget at ano. Grabe. Natitikman nyo, enjoy nyo rin yung sarili nyo. Para maganahan kayo. Yes, lang. Ano yung mga breakfast lunch po? 5 ulam na ma'am. So sir, nakatamis na sir, yung pwede na namin. Pang lunch sir. Bilig pa pa. So ma'am, baka na-miss niyo na po. 5 ulam po namin. Sige po. Sige sir. Morning po ma'am sir, meron 5 noon po bago siya pong sa lunch. Morning ma'am, 5 noon po ma'am, 5 ulam na with free rice po. Pang lunch ma'am, cordon bleu, fish fillet calamares, Shanghai, buffalo wings. Pang lunch. Sige po. Morning sir, baka na-miss mo na sir, 5 noon po. Kaya ma. Pera isa lang. Ano lang? 5. $100 na lang ma'am. 100 na lang po. Yung last time po yan. Ngayon na lang ulit. Nasapan kami. Minsan binalunan po sa review kasi kaya parang once a month. Kumbaga baka kasi sawa yung tao. Kaya ma'am, ano yung baon nyo para mas sumarap pa? Tapos kakakain din na ako. Uy, movie marathon kayo sir ah. Movie marathon po kayo. Sige sir ha. Morning ma'am, ako si ulit. Yung 5 minutes po. Morning ma'am, 5 minutes po. 5 ulam na ma'am. Breakfast lunch. Morning ma'am, breakfast lunch po. Cordon bleu. Morning ma'am, 5 minutes po. 5 ulam na po. Hey, nagmarunay makas tayo. 100 na lang ma'am, good for 2 na po. May buffalo wings, may Shanghai, may fish fillet. May cordon bleu, pang-add nyo ma'am, para hindi kayo maumay sa kinakain nyo. Try nyo po. Marami pa akong pagkain. Di at least pa. Marami pa po. Eh ma'am. Tapos ang kanino-kanina. Tapos sa rin ako. Morning ma'am, 5 in 1 po. 5 ulam na po.
special pa yung sir pang lunch, breakfast. Morning, ma'am, sir. Ito pa, bawal sige ulit. Pan. Ulam na. Yung ulam na, sir, madami na. Sir, oh. Okay po. Sir, bawal sige ulam na. Ha? Hindi ba? Hindi, ay direct. Kimchi ba? Okay po. Kimchi ko. Ako na direct. Morning, ma'am. Breakfast lunch niyo po. Salamat po. Ulam na, pang lunch. Morning, ma'am. Baka nasus niya po yung may dinner ko. Kumatangka ka ng muna eh. Basta. Yan ang ulam na with free rice. Bagong luto na po. Ano na yung kanya? Pwede yan, mag-isa. Ah, pwede po. Para wala ka namang... Para makabenta na po ako. Madami po kasi. Ay, lupit. Sa ano yan, di ba? Sa San Nicolas. Ano yung malalaman? Kaibigan mo lang. Kasi yan, Kasi, kaya allergy ako ng pork. Ang galing niyo po. Oh, salamat ha. Kamakasirot bumili eh. Walang kabenta na po. Salamat po. Bless po kayo. Bless po kami. So sir, ma'am. Yung lunch po ma'am. Morning po ma'am, sir. Basta si sir. Tapos ulam na po. Thank you. Ay, nagkapoy ka ba? Morning po mga breakfast lunch po, 5 ulam na. Morning ma'am, breakfast lunch po. 5 ulam na. Sarap, pero Muslim kami. Ah, pwede po ma'am, chicken lang po. Ang kami basta-basta. Chicken. Kasi yung mga seasoning niya. Ah, seafood po ito. Calamares. Sarap tingnan, no? Di ba ng pira eh? yan ang alukan mo, kapitan. Ganda oh. 5 plus. Tingnan mo, 570 yung siningil ko yan eh. oh. Thank you po. Tingnan mo, kapitan. Ay sir, Pang tanghalian mo. 5 ulam na. Thank you. Thank you po. Yes sir, breakfast lunch po. Yeah, ma'am. Breakfast lunch po, ma'am. Ang ulam na. Yeah, ma'am. Breakfast lunch po. 5 ulam na po. Ma'am, breakfast lunch po. Wala birik kay naay na nalulok. Yung lalaki ni mamin ayaw. Pati, kalipin mo palukan. Oo. Okay, sir. Breakfast lunch po, sir. 5 ulam na po. Po. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. May mga 5 ulam na ma'am. Meron kaming golden boy, kaming cheese, pupulo yung Shanghai, calamares, and with free rice na po. Kung may pera. Pwede gawin tag 50, good for ito na. Lahat. Ano lang. Parang lungkot niyo po ah. Bakit? Kain na kayo. Magkano sa ganyan? 100 na, good for 2. Ito yun, madami. Pwede kayong mag-hati. Naka-propose tala ito. Naka-kwan siya, naka-idea siya na limang. 50 lang. May cordon blue, may I mean 100, good for 2. Next
Cordon Bleu. Good for 2. Kumbaga, kaya nyong mag 50-50. Ayan, try yan. Next time na lang kayo, nasa bahay ko. Baka nalungkot na dito. Huwag masaya kayo. Maraming tapos sa'yo. Baka meron. Thank you. Next time, bili kayo ha. Meron kayong ano kaya? Meron, call yung mama. Type ko gusto mo. Gusto mo i-type ko? Ano, mama? Yan. Galing ah. Okay. Wish ka. Salamat. Pwede po ma-breakfast lunch ko. 5 ulam na. Sige po. Okay, breakfast lunch ko. 5 ulam na. Morning sir, breakfast lunch po sir. 5 ulam na. Kasi po. Salamat po. Morning ma'am, breakfast lunch po, 5 ulam na po. Cordon Bleu, Pixel, Calamari, Shanghai. Cordon Bleu with ham and cheese. 5 in 1. Sige po. Morning ma'am, breakfast lunch po, 5 ulam na. Hindi mo With na free po. rice na po. Salamat po. Sir, adyo sa baon nyo. Special yan. 5 ulam na. Sir, salamat. Sunod na lang rin. Po. Morning ma'am sir, breakfast lunch po. 5 ulam na po. Kain niyo po. Hindi po. So sir, pang lunch sir. 5 ulam na. Ayun na. Okay sir, salamat ha. Uy, parang may Bible verse po ah. Christian po kayo. Five in 1. 5 in 1 sir. 5 in 1. 100 pesos. Sir, baka na-miss nyo itong 5 in 1 ko. Baka na-miss nyo po. Ah, sige sir. Ang lunch. Okay sir, 100 na lang. May ano kasi ako may baon na yun. Ang ganda naman ano. Taga saan ka? Bibili si sir lagi. Win-win. Taga saan ka sir? Tayog. Ang konsipag mo, Diyos ko. So, kailangan eh. Kung hindi kailangan, yung mga usong-usahin may mga tsura sila, ang mga ano, Mga pogi. mga pugi. Tapos nagsa-sideline ka pa sa bakla. Hindi pwede yun. Posible darling na hindi ka type ng bakla. Kailangan ko magsikap. So, Joke lang, sige, amin kang pagsalita rito, kaya bubukas ang hirap. try nyo po. Ayun. Hindi na, may baon ako. Kahit pakita ko sa'yo, halika. Pang-add nyo po. Hindi. Kahit ako nang tayo may vlog. Sige, next time. Oh, nakabukas yung ano. Ay, dapat. Eh, pang-display po. Pwede ma... Iano mo kasi hindi ko hawak ang isip nila. Pag nagpunta sila sa barangay mo, problema mo na yan. Morning ma'am, breakfast lunch po. 5 ulam na po. So ma'am, baka na-miss nyo na ma'am. May binwan namin. 5 ulam na po. Morning
ma'am. Pipingan po ma'am, sir. So, 5 ulam na. Special pipingan ma'am. Mayroon kaming cordon bleu. Salamat po. Pipingan po ma'am. 5 ulam na po. Sir, pipingan. Breakfast na siya po. Ayan po. Eh sir, may bito niyo sir. Bakit niyo po? Anong ulam na? Meron na siya. Well, ma'am. Breakfast na siya po. Pang Noche Buena ay. May cordon bleu po kami. May buffalo wings, may Shanghai, may fish fillet, may free rice na. 5 in 1. 100 na lang. Ayaw po po ma'am. First time ko lang dito. Pambalikwan, pang display lang yan. Para hindi ko naman. Yan. Tapos may famous yun. Thank you so much sa support. God bless po. Salamat po ulit. Morning ma'am. Breakfast lunch po ma'am. 5 in 1. May cordon bleu kami. Kano boss? 100 na sir. Walang bawas. Ha? Gusto nyo, pang lunch nyo. Matagal na isang adobal ko raw, pang-lunch na eh. Kumplitaw na. Wow, kumplitong na yun. Rin nyo rin yung sarili nyo ha. Hanap mo ng cordon ko sir. Mga susunod, kung ano ka malaki pa. Isa-luto ka wala, kaya na din, hindi na din, anak talaga mo. Abay, huwag mo tigas pinanay yung dahil na isa. Yes sir, da. Kawat, kita. Da. Yes sir, gumatang ka? Malaman pang malimak. Ang daw nga eh. Kaya ka, pinagatan ko na. Ito na. Mabanglis na. May mabanglay. Hindi bang nasado eh. Naminaran na bumbatan din yan namin. Ay, sila kaya ba sir? Uy. Nawati ko na extra rice na. Nandun na eh. Kaya nyo ito. Pasti ko sir? 1 plus 5. Nandun. Pati kinyam. Tama. Kamalugi din na ito. May kamalugi ka nga. Ay, dito yun eh. Wala fried chicken. Madimbakan di 100. May makamuji 100. Oh. Talaga tumawag tapang Wala ka ba niya may sa ato sa kisa sa. Tanaw! Wala pong. Ito yung ninja di ba isa? Tanaw! Ang tawan na. Nalay! Ito yung ninja. Sabay! Budget din. 100. Budget smile. Oh, ano kita ay sa kasaw. Ano yung may sama maya ka na. Ilan to? Sa kumana ka diyan lutong kailan man lang. Pero, Ricardo. dami na. Saka na yung mabalinan na eh. 100 na lang. Sa kasaw. Galang mo dito pa itong may isang pagpintada lagi yung minsan dahil na ngayon nagkamakap. Kasi bang sila eh. Sir, pang lunch mo. 5 ulam na. Ganda. Sir, bumili si Kwan. Kuya ka, sir. Grabe, nabibilib na dito. Sa mga city.
po, ang lunch. Kung gusto niyo po. Yun o. Sige sir, pang lunch yun sir. Pang ulam na. Okay sir, pang lunch sir, limang ulam na. Okay ma'am, breakfast lunch yun po, limang ulam na po ma'am. May buffalo kami, may cordon bleu, may fish fillet, may shanghai, may calamares with free rice na po. 100 na lang. Okay ma'am, okay po. Special pie dinner namin ma'am. Mas masarap pa rin sa Chowking po. At mas madami pa. Salamat. Sige po. Hello po ma'am. Breakfast lunch ma'am, cordon bleu with ham and cheese, calamari Shanghai. Buffalo wing. Salamat po. Morning ma'am, breakfast lunch po ma'am. Saka may special pie din one. May buffalo wings, cordon bleu, ham and cheese, calamari Shanghai. Marami pong lulutuin na. Salamat po. Try nyo ma'am. 100 na lang ma'am. The next time na lang. Pero Tikman nyo ma'am. kaya imunin nyo kayo. Isa lang. Temptation no. Ayo. Ito yung dala, makapanto yan. Sulit nyo na po yan. Thank you. Pag hindi masarap, balik nyo po. Hindi masarap. Thank you! Andyan na pala si Prince. Bye! Ay, may bag ka dito. Salamat po ma'am. Thank you po. Good morning po, sir. Sir, baka gusto niyo po. Limang ulam kasi. Buffalo wings, Shanghai, with calamares, cordon bleu, with free rice na po. 100 na lang, sir. 100 na lang, sir. Limang ulam na. Ha? Oo, sir, kakaluto lang. Naka-forwards po kami. So, sir, oh. Hawakan nyo, sir, sa baba. Mainit pa. Try nyo, sir. Pang-add nyo po. Sige, sir. Thank you po. Tara po sa bala. Hello po, Doc. Hello, ma'am. Ma'am, meron kami special pie din ng baka gusto niyo po. May cordon bleu kami. May buffalo wings, may fish fillet, may calamares. With free rice na po, ma'am. 5 in 1. Tingnan niyo, ma'am. Ang lunch niyo, ma'am. 100 na lang po. Good for to na po. Binigyan din kayo ni Colonel Achica yung tinatawag yung list of objects of expenditures. Ano na, pili kayo. Ay, ma'am, yung pang-display lang po. Sige, ma'am. Pili kayo. List of object of expenditure po. Ring po. Ano ba itong mga objects of expenditures na ito? Yes po, ang mga proposed expenses po na ma-incur po is security officer, Your Honor. Okay now. And then si Colonel Achica din, yung nag-determine God bless po. Hello, salamat. object of expenditures. Morning, sir. Baka gusto niyo po. 5 in 1, limang ulam na po. Then mag-aan ka na ano pag pala sa amin na gagawin mo sige. Sige po. Morning, ma'am. Breakfast lunch niyo po. Baka gusto niyo po. Limang ulam na po, ma'am. Salamat po. So, sir. Sir, pang lunch niyo po. Yan.
Cordon bleu, buffalo wings, Shanghai, fish fillet, calamares with rice na po. 100 na lang sir, madami na. Good for sir. Laki ng ticket sir. Thank you sir. sir. Plus muna. Marami kami kakatlo kami dito. Sakto, good for two po ito. Kapag-aagawan lang namin yan. Di tag-isa po kayo, yan o. 5 ulay, 6 na. 2 calamares. Wala pa yung kasama. Try nyo na sir. Ikot muna kayo. Balik ako dito. Sabi ko yung dalawa. Balik ako sir ha. Kung gusto nila. Thank you po. Wala kayo para makakita. Share the first one po. First live. So, ang ulam na. Yan mga kasi kumaking man special na din namin. So, first pass lang. Sir, 5 ulam na. First pass lang. Tama. Try nyo ma'am. Sige po. Sir, kaya po, panas niyo po. Sir. Tapi kami tao ngayon, di ba? Ano? Morning ma'am, nagpasan niyo po. Pakawin niyo po ma'am. Sulat tawid sila. Apat na lang po. Ay po pala yung isang ay. Manandal ka lang ma'am. Sige po. Sir, Bausi sir. Nag-iwan. Pang-lens po. Meron po kaming pan sir. Buffalo wings, may cordon bleu. Mean cheese, calamares, fish fillet, Shanghai, free rice, 100 lang. 100 daw. Guys. Ang lens nyo. Ano kayo sa kayo bumalik? Kaya Lobas. Para daw mas lower price sir. Madami sir. Good for two. Pwede kayong mag-ate. 50-50. Kung meron, ikaw. Food. 100. 41 na. Madami na po. Ito po. Yan. May lunch na kasi ako. Add nyo po. Pagsalusaluhan nyo na. Meron naman daw sir. Meron na. Try nyo po. Nakatapusin nyo. Sige po sir. Bukas sir, balik ka. Balik ka bukas sir. Sir, parang once a month kami. Ayaw sa mga. Magda. Okay, sir. Pwede utang mo na. Ayaw mo pa sir. Grabe. Sige sir, salamat. Morning ma'am. Merienda. Breakfast, lunch. Limang ulam na. Salamat po. God bless. Morning po ma'am. Mabos niyo pong naman. Ito ang piping one namin. Limang ulam na with free rice. Following. Okay po ma'am. Try niyo po. Salamat po ma'am. God bless. Ay, ay, ay.
dog sale na. Pwede dog sale na nga. Ito po ma'am, abang gusto po, pang merienda, lunch, breakfast. Oh, Del, uno Del. Mag-isip ka. Tingnan niyo po. Pag hindi mo sarap, pwede po ibalik. Pwede ba yun? Yung pre-days na lang ako. Yun yun ma'am. 550 is the regular. 5 cases na lang. 100 na lang. Marami na po. Message na to, ma'am. Malambot din yung calamaris namin. Cordon bleu na lang. Nako, goodbye. Message na to. Ingat. Thank you. Sige, down din po. Tingnan niyo po. Ma'am. Para ma-seriously creativity po. Asal. Ayo, hindi ko kaya natin. Ang budget ko lang. Sa Wala po. Yes sir, pang lunch yan. Sige po sir. Muna pa. Hindi po. Salamat. Sir, pang lunch po. Nagpas lunch. May ulam na po. Opo. Mas po rin ako. Ito po ma'am. Kano bili niya? 100 lang mo. Marami lang ma'am. Ayun yung mga dalawang kasama. Wala daw ba? Dito mo, tanong na ka. Tatkat please. Ma'am, sulit na po ito. Apat na, ay 5 na lang po. Bago makabili na ako. Welcome po ma'am. Mas na lang sana. Ayun na ma'am, wala. Baka hindi na kami magpabukas po kasi magsamad po kami. naman. Wala akong bili bukas. Kung ma'am, baka sa next month. Try nyo ma'am. So, dyan lang po kasi kami. Kaya, salamat po. Sir, breakfast lunch niya po. Apple. Thank you. Apple, wala na. Huli ka kasi, nagpapabili ako. Ganun ba po kanina? 50 pesos po kanina. Salamat po. Hello ma'am, may bingon ma'am. Gusto niyo pong tikman. Ibang flavor na po. May cordon bleu, walang po. Sir, pwede na sir. Gusto niyo po. Ibang ulam na. Sige po. Kumain na lang sila. Ito mga kanin po. Sakat nyo ma'am. 100 na lang ma'am.
Para matikman niyo po yung specialty namin. Is, tama ulit ko na. Ito mo, madami. Sige ma'am, para po, matikman niyo naman po yung specialty namin. Pwede yung i-add sa menu, kaya pa yan hanggang gabi po. Marinated overnight. Yan ma'am, para malikman nyo naman po yung buwan namin. Dami na po yan. Kaya ma'am, makakuhan. Para kuhan. Nakita na po. Kanina po kasi ba eh. Nagsilimot pa po ako. Kaya naman. Bali ay alima na lang. Kayo ma'am, punin nyo na. Alam na lang. Narinig na lang po. Maganda sana. Alam mo na yung sana. Salamat. Ay. Ano yung sir, breakfast lunch yun sir, yung ulam na. Sir, lagi nga sir, yung ulam na po. Breakfast lunch. Wala na lang. May sa kaulaban na lang. Piling ko sir, ulam na lang sir. Ano sir? Yan. Yan na lang tao. Lunch na sir. Wala akong kasama. Yung mantiga. Hello po ma'am. Si ma'am, try itong specialty po namin. 5-in-1, golden food. Pang-lunch siya ma'am, dinner. Ano ma'am, sa Tayog po kami. 100 na lang ma'am, good for 2. Tikman nyo ma'am, bilao talaga to. Bali, pinapapromote lang namin para po for December. Ito mo, hindi ko kasi ba ang display ko. Ito yung ban ko. Wala pang... Display lang po ito. Hindi mo suggest po sa business ko. Ingat po. Katakot-takot. Magkanot kalbing ka. Sir, pang-lunch nyo. Hello ma'am, patay mo po. Magkano yan? Hello ma'am, sir. Patay po. May kami po. Ay, sige. Magkano wala? Wala na lang. Dapat po. Magkano yan? Ano? Sir, thank you sir.
mga peppersashi po, 5 ulam na po. Morning ma'am, breakfast lunch po. 5 ulam na po ma'am. Tapos niyo po. Sir. Tawag sir. Salamat sir. Morning ma'am. Peppersashi po. 5 ulam na po. 3 rice. Sige po. Kumain. Good morning po. Hello ma'am, I'm back po. Baka natikman nyo na yung special namin. Last time. Bangad nyo ma'am. Okay. Salamat po ma'am ha. Ma'am. Specialty po kayo ma'am, 5 in 1. 5 ulam na with free rice na po. Pakad nyo ma'am. Tabawan nyo po. May cordon bleu, buffalo wings siyang Irish po sa manis. Ano ba? Breakfast mo. 5 ulam na. Cordon bleu, buffalo wings, Shanghai, fish fillet, calamares, free rice. Pangat niyo ma'am. Salamat po. Apo. Salamat na. Tulungan pa rin. Morning mga breakfast po mga 5 ulam na po. Morning mga breakfast po. Breakfast po, 5 ulam na po. Yung mga breakfast po, mga 5 ulam na lang po. Tapos yun po sir. Buffalo wings, cordon bleu, fish, calamares. Calamares sir, fish fillet, cordon bleu, buffalo wings. 100 na lang sir, good for 2 na. Isa? Ito yung bakit na kayo.
pili, may ilan na hindi natuwa. Morning, ma'am. Pero may mga lumapit din at nagsabi sa Sir, morning po. Pangalan po, sir. Morning po. Tapos yun po, 5 ulam na with free rice. Cordon bleu, buffalo wings, Shanghai. Calamares. Pang dinner. Naman. Uy, masampo oh. Sa inyo? Pang may saan nyo? Cordon bleu, buffalo wings, Shanghai. Naman. Baka gusto yung po tikman. Tikman na na. Saan ba? Hello, ma'am. Sir, may pasal po. Ibang ulam na, sir. Hello, ma'am. Bago sila po tikman. Yung kaibigan lang. Saan po? Saan siya? Nandito na. May iwan ka na. Wala na. Hello, ma'am. Sir, 5 na lang. Nang maligawan daw po kayo. Menu na, sir. Excuse man po. 100 na lang, sir. Good for 2 na yan. Lunch time dadaan. Opo. Oh, 100. Nakabili ka na ng ano mo, baon na akong ano, may baon ako. Sarap na no. Kaya nga. Kita nga na pa. Ay, katulog. Busay mo naman na. Parang, sir. Ano yung balinan sa Sige na kayo, sir. Pang lang po, sir. Pang display. Ano yan? Sit naman ng boss. The big boss. Salamat po. Bus ko yan eh. Kaya sit up na lang. Sige po. Morning po, ma'am. Get back up, sir. Ibang ulam na. Ito na lang. Garden blue. Salamat po. Hello, ma'am. I'm back. Tapos niyo, ma'am. 3 na lang. Ulit. Wala akong pambili! Last rota na dito. Wala pa akong ano, pero masarap. Masarap yung ano nyo. Oo, 100 pesos lang. Tapos ibibigay na lang niya sa ating 80 pesos. Kumain. Hindi, pero masarap. Totoo, masarap. Kaso lang, ba? wala pa akong ami. Ah, Next time na lang. Oo nga. Sa tayo po siya. okay lang Hindi, po. mabebenta yan. I understand. Wait lang, ano ha? Hello, ma'am. May special kayo po, ma'am. Sige po. Sa mga pangagyo po sa kanya ulan. Yung ulan na po. Sa mga yung ulan na po. Panglan. Tama, sir. Panglan. Yung ulam na po. Cordon bleu po pala yung Shanghai. District naman. Ay, ma'am. Ay, ganun po, ma'am. Salamat po. Morning po. Tayo lagi na po, ma'am. Ibang ulam na po. Kaya, ma'am. Salamat po.
Ma'am, baka kakuan po. Gusto niyo po. Hindi po, magla-lunch na rin po. Buffalo wings, Shanghai, fish calamares. Po, next time po. Try niyo ma'am ngayon. May lunch po kami. Ay, lunch kayo. Thank you ha. Po. Okay sir, ma'am. Ngayon po. 5-in-1. May cordon bleu. Ano yan? Cordon bleu, buffalo wings, Shanghai, calamares, fish fillet with free rice na po. Paano ganyan? 100 na po ma'am. 5 ulam na with free rice na po. Try niyo po. Specialty po namin. 3 na lang. Saan? Sa kayo? Tayo ko po. Tayo. Opo. Meron pa kaming ganito. Pwesto. Isa lang ate para matikman namin ang iyong Special. nota. Para matikman namin doon andun sa baba. Masarap po ito. Masarap ba? Yes. Andun. Siyempre. Thank you po ha. Tikman na namin yan. Mahal po ito. Kahit na. Kahit na, kaya? Basta masarap. Ayun, siyempre. Sige, pabalik po ako bukas. Sige, sure ka. Yes. Sir, sir, pwedeng po. Itong ulam na sir, baka gusto niyo pong try. Gordon Blue, sa quality sir, kung kaya. Ako pang live. Mampay po si. Lahat po. Ito po ma'am. Kung lagi po ma'am, dalawa na lang. Kami ng Gordon Blue, bupala rin siyang 100 na lang ma'am. Pakunin niyo na. Dalawa na lang. Dalawa na ma'am. Pang-display. Pambalik ko na po ma'am. Pang-display na lang. Hindi po. Happy lunch day. Ay, sabi, pang-bread na po kayo na. Sakto sa panggabi. Salamat ha. Let's go. Ayos na lang. Hello po. Morning po ma'am, sir. So sir, morning po. 5-in-1 sir, bakit sir po try? Ibang ulam mo sir. Isa na lang po. 100 na lang sir. Paniwari. Cordon bleu, buffalo wings, calamares, fish fillet, Shanghai po, with free rice na po. Pwede sir, isa na lang. Saan galing yan sir? Tayo pa sir. Bye. Ano ba yata? Sir, nag-vlog po ako. Ang dagdag sa kita ko. Wala ko. Pero dito sa fan, pakita kayo ng TV. TV Taro computer. pa rin. Ang baka sakaling magustuhan pa ni parang Sir, baka feeling 50 to. Pa-shout out naman. panggas na po eh. Naman mga report yung mga tagal. Tama siya. Sa support. Mas po ng cellphone din dito. May CD po. Sige siya ha. So ma'am, special pwedeng po bago niyo pong mag-order. 5 ulam na with free rice. Ito ma'am, kung sino mag-order, special pwedeng po ma'am, for yung logo po lang. Right po. Sir, may paslan. Kung sino mag-order. For yung logo po lang. Sir, pwedeng mo sir, kung sino mag-order. Morning ma'am. Ang baka siguro mag-order ng kan, special pwedeng namin with free rice na po. Cordon bleu, fish fillet, calamares, Shanghai. Try niyo ma'am.
Ma'am, 5 in 1 po. Meron pa kaming may buffalo wings, may tayo pa po ma'am. Pero andun pa sa sakyan natin yung iba. Golden blue, fish fillet, calamari, Shanghai. Fish fillet, calamari, Shanghai, buffalo wings. Tapos with free rice na po. Free rice na po ma'am. Bali, naka 5 din 1 na siya. Buffalo wings. Ito yun, ito naman. Page namin. Golden mama po. Bali, naubos na kasi yun. So, baka gusto yung mag-order. Ano ba, meron kaming golden blue. Buffalo wings, Shanghai, calamares, may rice na po. Full pack, 100 na yun. Andun na po sa akin. Naubos lang po yung gandala ko po. Bali, bata-bata nga. Di po. Try nyo ma'am. Dan na lang kami dito. Nakasakyan na lang. Yeah, ma'am. Morning po. Tara. Dami pa nun. Meron pa doon. Bigat po ka dyan, malamig. Guys, thank you for watching. Kaya natin ubusin yung episode 39 natin. Kasi medyo nabitin tayo. Anyway, bilisan natin. Mag-alas 12 na. Let's go, kaya natin to. See you next episode. Bye-bye. Please like and subscribe. Mag-comment kayo kung saan gusto nyo magbenta kami. Saan na kami pwedeng magbenta. Salamat. Bye-bye.